Hello, welcome Herald TV News Bulletin with me, Charlene. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday inaugurated the second edition of India Energy Week 2024 at ONGC Betul. PM outlined his government's vision for reducing dependence on fossil-based fuels and highlighted the achievements the country made under his administration in the energy domain. He also inaugurated Integrated ONGC Survival Training Center at Betul, along with Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Chief Minister Pramod Sawant, Goa Governor Sridharan Pillai and other ONGC officials. इंडिया एनर्जी वीक के इस दूसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया एनर्जी वीक का ये आयोजन हमेशा एनर्जी से भरे रहने वाले गोवा में हो रहा है। गोवा अपने आतिथ्य भाव के लिए जाना जाता है। पूरी दुनिया से यहां आने वाले पर्यटक यहां की सुंदरता और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। गोवा आज वो राज्य भी है जो विकास के नए प्रतिमानों को छू रहा है। इसलिए आज जब हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता की बात करने के लिए एकजुट हुए हैं, सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए गोवा बहुत ही परफेक्ट डेस्टिनेशन है। मुझे विश्वास है इस समिट में आए सभी विदेशी मेहमान अपने साथ गोवा की लाइफ टाइम मेमोरी लेकर जाएंगे। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक का यह आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण कालखंड में हो रहा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में ही भारत की जीडीपी दर 7.5% से अधिक हो गई है। ये दर ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया गया है उससे भी बहुत अधिक है। भारत आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हाल ही में आईएमएफ ने भी ये भविष्यवाणी की है कि हम ऐसे ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। Prime Minister Narendra Modi on Tuesday inaugurated and laid foundation stone of developmental projects worth rupees 1,330 crores in the public program Viksit Bharat, Viksit Goa 2047. Prime Minister also distributed Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Department of Agriculture to 335 beneficiaries. साथियों, अब से कुछ देर पहले गोवा के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़ी ये परियोजनाएं गोवा के विकास को और रफ्तार देगी। आज यहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स के कैंपस का उद्घाटन हुआ है। इससे यहां पढ़ने और पढ़ाने वालों की सुविधा और बढ़ेगी। आज यहां जिस इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ है, उससे गोवा को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। आज यहां 19
2500 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया है। मैं आप सभी को इन सभी कल्याण कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, गोवा क्षेत्र और आबादी के लिहाज से भले ही छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता के मामले में हमारा गोवा बहुत बड़ा है। River Navigation Department Director has complained that there has been a delay in approval of work for ferry ramp and ferry infrastructure improvement from the PWD. He was speaking in the weekly episode of Ground Zero, which this week reviewed the ferry infrastructure in Goa. बेसिक जो रॅम्प इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आते बरे हे आत त्याच्याबद्दल तुझे किती ऐकलं आमचे कडेन आयकून पळय आतां हो सुद्दां तुका रॅम्प पळयात रॅम्प सगळो जाम जाला मुखार बट दे आर रिपेरिंग इट पण जेन्ना सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयता आनी पीएमाचे जे पळय विचार आसा ते बारीक लोकांक म्हणजे आता तुम्ही पळय ही फेरीबोट शिरोडे वयता बेसिक इंटेंशन कितें तशें पुला वयल्यान वचपाक जाता पूण पेट्रोल वाचता म्हणून लोक अशे वयता सो गरीब लोक आसा तो हितूंतल्यान ट्रॅव्हल करता तांकां खंय तरी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर तो म्हणजे तेंच चालू आसा तुमी थोडो पयसो हांगसर डायवर्ट करून बरे रॅम्प करा बरे फेरीबोटी हेय लोकांक खुश करा आतां तुमी नवो ब्रिज हाडपाक समज तुमचे कडेन 1,500 कोटी आसा जाल्यार ह्या R&D डिपार्टमेंटाचेर एक 15-20 कोटी घातले जाल्यार एंटायर गोवा इम्प्रूव जावपाक शकता। बरोबर त्या भायर आनी एक गजाल पळोवपाक आयल्या की देर आर नो कितें म्हणटा ते वेटिंग एरियाज लॉबीज फॉर व्हेकल्स सी पयलीं जसो लोड आशिल्लो तसो आतां ना आतां भरपूर आसा ते म्हणटात दिसाक ते 300 गाडयांचे म्हणजे 4 व्हिलरांचे हे मारतात ना आनी त्या भायर शिरोडा जेन्ना अमास आसता तेन्ना खूब लोड आसता बरोबर सो एक्चुअली वेर डज द हे कितें म्हणटात तेका कोणी फुडें सरून करपाचें हे लोकांनी मागपाचें काय डिपार्टमेंटान आपूण जावन कितें तरी प्रयत्न करून प्रपोजल घालप पळय आतां फर्स्ट तुमकां सांगता एक बायल मनीस आतां ती समज हांगसर येवन रावली हांगसर टॉयलेट फॅसिलिटीज कांयच ना तुमी फेरीबोटीन गेले ती कळमेलेले टॉयलेटी आसा तुमी बेश्टे चॅक करा मागीर वचून कित्याक नवी फेरीबोटूच येवना न्ही सो तो अपग्रेडेशन जावना आतां लोक कशे आतां शिरोडे सायडीच्यान रुलिंगान आसा मंत्री आसा सो लोक उलोवपाक भितले आतां आमचे सायडीच्यान कितें वी हॅव आमच्या आमदारान फक्त तांकां सपोर्ट केला कळ्ळें तुका पण आमकां हांगसर कोणाचो प्रेशर ना वी आर फ्री टू टॉक कळ्ळें तुका वी आर नॉट बाउंड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बट लोकांचे ते बियॉन्ड लोक उलयना। A fire broke out at Anganit in Mapsa on Monday night around 10 p.m., partially gutting a house near Krishna Temple. Belongings including clothes, utensils, rafters, tiles, ribs, books and other items valued at rupees 60,000 were destroyed. Prompt action by firefighters prevented the fire from spreading further. On Monday night, a house near Krishna Temple in Anganit, Mapsa caught fire. Upon discovering the blaze, the owner Shekhar Gawas immediately alerted the Mapsa Fire Department. Firefighters swiftly arrived at the scene and successfully contained the fire. The cause of the ignition is still unknown. While the estimated loss is rupees 60,000, the rapid response of the firefighters prevented potential damages of up to rupees 1 lakh. Investigations are ongoing and further details are awaited. While art and culture funds are being siphoned away to cultural groups in this edition of Street Voices, Team Herald spoke to several people to gather their perspective on whether the money should be spent on groups of theatrists and genuine cultural groups who spend their own money. हल्लीच आमी पळयता की जेन्ना कला आनी संस्कृती खात्याचो जो एक वाद सुरू आसा त्या वादांत कितें आमकां पडपाचें ना पण म्हाका तरी सांगून दिसता की जो कला आनी संस्कृती खात्याचो जो मंत्री आसा गोविंद गावडे हेंचो जर आमी पळयलो जाल्यार तो मंत्री आसा तो कलेचे शिक्षण घातलेले आनी कलेचें ज्ञान घातलेलो मंत्री आसा आनी त्या प्रमाणे तो काम करता। हांव कितलेशे फावटी तेजे कडेन गेल्लो आसा तेन्ना त्यांनी कले बद्दल आनी जे नाट्यकला जावं येता बाकीच्या कला आनी संस्कृती बद्दल बरीचशी तांकां म्हायती आसा आनी जी कले आनी संस्कृती कले आनी संस्कृती जे खात्या मार्फत जो निधी मेळटा तो निधी सुद्दां खुबशे हांवें तरी पळयला की खुबशे लोकांनी निधी घेतलेलो आसा आनी तेजो बऱ्या प्रमाणात उपयोग केल्लो आसा।
आमच्या संस्थेक सुद्धा एक टाइम कला आणि संस्कृती खात्यातर्फे आमकां निधी मेळ्ळो आसा नाट्य महोत्सव आयोजन करपा खातीर आणि त्या नाट्य महोत्सवाचें आयोजन आमी बऱ्या रितीन सांखळी रवींद्र भवनात केल्लेलें आसा आणि त्याचे उद्घाटक म्हणून स्वता कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे असले. म्हाका तरी दिसता की कला आणि संस्कृती खात्याचो जो फंड आसा तो निधी आसा तो निधी घरा बसून मेळूंक शकना, कारण ताका खटपटी खूब करच्यो पडटा, थंय एप्लाय करच्यो पडटा आणि एप्लाय केल्या उपरांत घरा बसूनय तो रोखडो तुका मेळटलो असो ना. ताका प्रोसिजर आसता आणि तो प्रोसिजर प्रमाणे तो निधी हांगा मेळो वयता आणि तो कला आणि संस्कृती खात्या मार्फत जो निधी आसा ताचो योग्य उपयोग करतना खुबश्यो संस्था दिसता. काही कोणाचो वाद असता, कोणाची संस्था असता, कोणाचे म्हणजे कोण ऑपोजिशन असता आणि ऑपोजिशन कोणाच्यो सत्ताधारी असता, हांकां निधी मेळटलोच. तर हांवें तरी पळयलां की जेन्ना कला आणि संस्कृती खात्या मार्फत जो निधी दिलो वयता तितून म्हाका तरी दिसना की विरोधक आणि सत्ताधारी पळोवपाक जाय, कारण विरोधकांकय तो निधी मेळपाक जाय आणि सत्ताधाऱ्यांकय तो निधी मेळपाक जाय. म्हणून हांव म्हणटा की गोविंद गावडे हेणी जो निधी म्हणजे निधी वापरलो, निधी दिल्लो आसा कला आणि संस्कृती खात्या मार्फत संस्थांक, तो योग्य पद्धतीने वापर केल्लो गेलो वयता आणि तेज्या खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करता. वाद कोणाचो जावं, आमकां वादान कोणाचें पडपाचें ना, पण म्हाज्या दृश्टीन एक कलाकार म्हणून गेली कितकीशीं वर्सां हांव कला क्षेत्रांत काम करता आणि ह्या कलाकार म्हणून म्हाका तरी दिसता गोविंद गावडे जो मंत्री आसा कला आणि संस्कृती खात्याचो तो योग्य पद्धतीन काम करता आणि योग्य पद्धतीन निधी दिता, म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करता. धन्यवाद. Since 1999 I've been organizing festivals and events around Goa. So far we've had 82 festivals over 25 years. There has been an issue about cultural funding in the recent weeks. I just want to add that culture and heritage in Goa has been going hand in hand for over 100 years and probably longer. We have an amazing array of cultural activities in Goa. There are the Gumots that perform in the temples, there are the choirs singing in the churches of Goa and producing hundreds of artists. Then we have something called the Zomnitsa Khel, and then performances on the Mand, Khel Theatros in Salset, and the list goes on and on and on. And over the years, it's getting bigger and larger. We have carnivals all over Goa, Fugri events. So now the time has come, instead of just worrying about little funding, the government does really have to have a body that comes together and think about the big picture, the large picture, to showcase Goa's amazing culture and heritage to the world. We need Goa tourism, the government involved. And as every village in Goa has so many singers, so many dancers, we have got amazing performers and people who can create songs, write songs, theatre. And as you all will see over the next few weeks, during the carnival season in Goa, every nook and corner we have something or the other. If you go to Salset, there'll be hundreds of Khel Theatros in every corner. You come to Panjim and the cities, you'll have the carnival, which is done by the government. You come to my own island, we have a unique event during carnival called Patakar, which has been going on for probably over 100 years. So I would urge the government and the stakeholders to please come up with a body that will fund all these events, because over the century this has just existed on its own without any funding, hardly any funding, because I've been involved in Konkani Theatro and we got 85 of my own festivals with no funding, so I know what the struggle is. So we need to showcase our amazing heritage, culture and Goans to the world. Please come up with something sensible. Theatre Academy केल्या. Theatre Academy उद्देशी तियात्राची उदरगत जाय, जावं तियात्राक एक वेगळें रूप येवपाक जाय, प्रोफेशनल तियात्र जावपाक जाय. पूण खरेंच तें जालें काय? आर्ट एंड कल्चर जें डिपार्टमेंट आसा तें जायते फावटी ग्रांट दिता, जो फेस्टिवल जावं तियात्र फेस्टिवल बाकीचें करपाक दिता तें खरेंच तियात्रिस्टांक मेळटा काय? कित्याक म्हजे मुखार एक ताजें एग्जाम्पल आहा. कोण तरी XYZ मनीस हें ग्रांट घेता, आपण तियात्र फेस्टिवल करता म्हूण, पूण हो खरो मनीस नीज गोंयकार ज्या मनशाक हें ग्रांट दिता हें फेस्टिवल करपाक, काय त्या आपणाच्या फायद्याक लागून हो ग्रांट वापरता? हांवें RTI मारून सगळे पेपर काडले आनी कंप्लेन फायल केली आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक. आजून पासून तेजी चवकशी जायना.
त्या मनशाक म्हज्या घराच्या नांवाचेर तें एड्रेस आसा आनी त्या मनशाक 2 लाख ग्रांट दिला आनी 2 लाख ग्रांट दिला. युटिलायजेशन सर्टिफिकेट दिवपाक लागून म्हाका लेटर येता म्हज्या घरा कडेन. हें कितें काय म्हूण हांवें डिपार्टमेंटाक विचारलें. म्हणजे हे कसलें फेस्टिवल, हे कशे पयशे लुट्टा. हांव म्हणना की दुसऱ्याक ग्रांट दिवचो न्हू, फकत तियात्रा पासत कितें ग्रांट दिवचो अशेंय म्हणना, की सगळ्यांक सारकें दिवचें, सगळ्यांक एकूच तागडेक जोगचें. पूण कितलोसो मनमानी कारबार ह्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक चलता हें हांवें खूब पयलीं तेंच्या नदरे मुखार हाडलें. पूण तेजेर कोणूच उजवाड घालपाचो प्रयत्न करना. जाय जाल्यार म्हज्यान तें डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करूंक जाता. हेजेर तुमी कायदेशीर एक्शन घेता जाल्यार तें सगळें शक्य जातलें. कंप्लेन दिल्ले आसा म्हज्यो, त्यो कंप्लेनी काडा आनी पळया. पूण तियात्राची तर उदरगत करतलो जाल्यार तियात्रा पासत कितें तरी करपाक जाय. थोडे फावटी सरकार म्हणटा कितें की इलेक्शनाच्या टायमाकूच खंय तियात्र जाता, हरशीं तियात्र जायना. अरे बाबानो, आमकां सद्याक तियात्र करपाक हॉलां तरी तुमी दवरल्या. वास्कोचें हॉल बंद जालें, फोंड्यां लोक येयना, सावड्डेचे परिस्थिती वेगळी आहा, रवींद्र भवनाक दीस रात बाकीच्यो कार्यावळी, आनीक कला अकादेमी बंद आसा, म्हापशांय हॉल ना. सो तियात्रिस्टांनी करपाचें कितें? हे जे ग्रांट आसा ते ग्रांटाचेर कितें तरी तुमी विचार करा. आनीक हे आमकांय जे तियात्रिस्ट खरें सफर जाता जावं तियात्राचो दर्जो वाडोवपाक तुमी प्रयत्न करचो. हे बाकीचे नाका ते सुवातेर नाका तें करून तुमी पयशांचो विद्वास करचो न्हू. आमच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो, आनी जेन्ना हो आमच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो मेळत तसो वयता तेका हिशोब ना. जावं शहाजहानाचो जो ताज महाल आहा तेजे पासत इतले कोटी मोडटा, तितून गळटा आनी जायतें कितें जाता. असलें जावपाक जायना. The dilapidated and rusted condition of a BSNL telephone connection box within the Mapsa Municipality MMC jurisdiction, particularly in the bustling Mapsa market, has become a cause of serious concern. The shabby appearance of this crucial infrastructure not only poses an eyesore to tourists but also presents an easy opportunity for thieves and miscreants to engage in mischief, potentially resulting in the theft of government property. The telephone connection box, situated prominently within the Mapusa market, exhibits signs of severe corrosion and neglect, indicative of a lack of maintenance over an extended period. The grim state of the infrastructure not only compromises its functionality but also raises questions about the overall safety and security of the public utility. The deteriorating condition of this BSNL telephone connection box is not only aesthetically displeasing but also poses a risk to public safety and government property. The susceptibility to theft and vandalism in such a state could lead to an unnecessary and avoidable wastage of precious public funds in repairing or replacing the damaged infrastructure. Upendra Naik for Herald TV. Loyola High School Margao and Three Kings School San Jose de Arial entered the semi-finals of the All Goa Inter-School Under-14 football tournament organized by United Sports Club of Serauli in memory of late Sir Jawaharlal da Costa and played at Serauli Panchayat ground. The Kings School scored a consolation goal through Eldred Braganza just a few minutes before the final whistle. Capuchin Brothers Kancorna defeated Pilar Brothers 2-1 in the exhibition match organized by Father Frankie Capuchin, Father Agnello Gomes, Father Socorro, Father Doyle, Father Snyder, Father Milagres and Father Blair, held at Verna ground. Brother Midas netted a brace for Capuchin Brothers Kancorna and Brother Fabian scored a goal for Pilar Brothers. In a Cockney Riddles contest, today is the last Parkone presented by the organizers, Chikali Bio Crusaders. Chikali Bio Crusaders is a village-level group of like-minded citizens who came together to protect, preserve and promote the biodiversity of their villages, Chikali, Daboli and San Jacinto, in the jurisdiction of VP Chikali. In the course of their activity, they have documented their local fishes, birds, wild animals, wildflowers, butterflies and insects. They have also documented the cultural lifestyles of their villagers and the traditional dances such as Fugurio and Dalo. They promote the history and heritage of their village by conducting walks entitled Walking with the Cavemen and Walk of the Pearl. Parkone Kitete Sang contest has been conducted by them for the last 4 years.
Enjoy this 50th and last Parkone of this contest, Parkone Kitete Sang from Chikali by Crusaders. नमस्कार गोंयकारां, सगळ्यांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आमी सगळीं चिकाली बायो क्रुसेडर्स. आमी तुमकां एक आपोणें दिल्लें आमचे हे चवथे पारकोणें कितें तें सांग स्पर्धेन भाग घेवंक आनी हे स्पर्धेन तुमी सगळ्यांनी बरो तेंको दिलो म्हूण आमचे कालीज खुशालकायेन भरून फुट्टा. आनी ही आमची खुशालकाय दुगणी जाली ते पळोवन सगळे भायले गांवांतले गोंयकारांनी हे स्पर्धेन मोठे तर्फेन भाग घेतलो आनी ही स्पर्धा फुलयली म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां हे स्पर्धेन भाग घेतलेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अदीक करून आमच्या बायलांक आमकां खूब उमेद भोगली. सगळ्या चड करून बायलांनी हे स्पर्धेन पारकोण्या घालूंक भाग घेतलो देखून. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जाणी आमकां तुमचो जबाब धाडला. तुमकांय सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी खास करून हें देव बरें करूं म्हणून आमी सगल्यो बायलो हांगा आयज एकठांय जाल्ल्या आमच्या चिखलेच्या हाजना कडेन आमच्या गांवांक आमी घरा दवरल्यात. तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे जबाब तुमी बेगीनूच आमकां धाडचे आनी तुमचे मदले सगळ्यांक प्रायज मेळचो म्हण आमचो आवडो. आतां आमी तुमकां आमचे स्पर्धेचे निमणे पारकोणे घालतात. चीत दिवन आयकात आनी तुमची जाप दियात. आमचे निमणे पारकोणे अशें जावन आसा. न्हांवन नकल भायर सरली, न्हवरो आयलो म्हूण भितर धांवली, कितें तें सांग. परत म्हणटा, न्हांवन नकल भायर सरली, न्हवरो आयलो म्हूण भितर धांवली, कितें तें सांग. तुमची जाप सकयल दिल्ल्या नंबराचेर धाडात. हॅलो आनी हाय, हांव कविना फेर्नांडीस, तुमचे आनी हे स्पर्धेचे स्कोर कीपर. तुमचे जबाब आनी रिकॉर्ड्स सेफ आहाय, पूण तुमकां आमची एक मागणी. तुमचे पारकोणेचे जबाबांचो लिस्ट आमकां करून धाडचो. पारकोणे नंबर आनी जबाब धाडात. आनी एक सांगता, पारकोण्यांचो जबाब धाडपाचो लास्ट डे 20th फेब्रुवारी. उगडास दवरात 20th फेब्रुवारी. चुकिल्ले पारकोण्यांचो जबाब परत धाडात. परत धाडपाचो चान्स आहा. ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी लास्ट डे उगडास दवरात 20th फेब्रुवारी. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.